Saya simpulkan sedikit lah. Kirchhoff, biasanya student dia akan confuse masa bila nak pakai Kirchhoff and masa bila tak perlu pakai Kirchhoff. Okay. So, okay, macam ni je ni. Double H, double F. Okay, masa bila nak pakai Kirchhoff ni, biasanya ada indicator lah. The first indicator is that if you have more than one potential, power supply. So contoh katakan saya ada circuit saya macam ni. Saya ada satu power supply and then saya ada lagi satu power supply. Kat sini ada resistor, maybe kat sini ada resistor. Okay, as long as it has more than one power supply. Okay, regardless whether the power supply is in the same direction ataupun opposite direction, you have to apply the concept of Kirchhoff ni. Kirchhoff ni ada dua rules. So, satu is a junction rule. Ada lagi satu adalah loop rule. Kalau junction rule, obviously kamu apply bila dia ada junction. Kalau contoh yang saya tunjuk ni, yang just now saya lukis ni, dia tak ada junction. Dia adalah satu loop. Tapi kamu kena apply loop punya rule. Loop punya rule ni, mana saya tulis? Kalau loop rule, basically kamu kena apply summation of epsilon equals to summation of IR. Okay, maksudnya dekat sini, sum of potential gain equal to sum of potential loss. Itu sebenarnya dia adalah conservation of potential. Macam dia ikut konsep conservation of energy juga. Tapi dia adalah potential. So kalau kamu dapat soalan macam ni, first thing kamu kena decide dia punya loop direction. Loop direction, katakan kamu ada 8 volt. Nampak? Katakan dia ada 8 volt over here. And then maybe 3 volt over there. So obviously, if you want to draw loop direction, kamu nak ikut yang mana? 8 ke 3? 8. Okay, good. Okay, kalau nak ikut 8, ada student dia kadang-kadang dia confused bila exam tu kan. Kata, dah nak ikut 8, tapi nak ikut positif ke negatif? So, ikut yang positif 8 tu. Yang paling besar, keluar daripada positif dia. So, maksud macam ni lah. So, this would be your loop direction. Okay, so, loop direction, kamu kalau macam contohnya tak ada junction, so kamu skip yang first rule tu, you just apply the second rule. Ada certain book dia pakai first rule dengan second rule. Nota kamu dia pakai junction dengan loop rule, so saya stick dengan nota kamu lah. Loop rule tu, so kamu terus apply lah. Kalau dia pasal EMF, dia yang belah kiri ni. Kalau dia pasal resistor, dia yang belah kanan ni. Kalau macam contoh sekarang ni, current direction, kamu ikutlah dia, kalau boleh mudahkan lah, ikut sama dengan loop direction. Itu je. Saya rasa tidak tak ada masalah kot. Cuma, kalau yang ni lagi senang I in equals to I out. Cuma biasa yang saya cakap lah pertama sekali, student tak tahu bila nak pakai. Okay, ni case yang satu. Case yang number 2, if you have more than one. Okay, kalau more than one loop ni memang obvious. You need to use Kirchhoff punya rules. So soalan Kirchhoff ni biasanya soalan dia separate dengan yang benda lain. Dengan soalan lain tu kan, maybe kalau soalan dia ABC, maybe dia dekat soalan B ataupun soalan C. Dia memang takkan bercampur dengan yang lain lah. So memang nampak sebenarnya. Especially kalau yang 2 loop punya case. Kalau 2 loop sebenarnya tak ada masalah pun, senang je. Again, you determine the direction of loop, tengok mana lagi besar, and then determine the direction of current pun kamu decide. Okay, again, saya nak ingatkan kalau katakan kamu tersalah decide, kamu terikut yang kat atas tu, kamu terikut yang 3 volt, dia tak ada masalah pun sebenarnya. Dia still dapat jawapan yang sama. So, jangan risau, katakan dalam exam kamu confuse hari itu, belajar saya tak ingat nak ikut bulatan tu ke mana. So, tak kisah pun, as long as kamu buat and kamu stick. Jangan kamu buat separuh jalan, lepas kamu flip dan pula direction, yang tu kacau. Okay.
You stick dengan tu. And then yang key yang paling senang sekali nak ingat untuk loop direction, yang dekat tengah ni dia punya direction of loop tu sama direction. Katakan saya punya loop direction macam ni, make sure yang bawah tu macam tu juga. Okay, kalau yang dia macam ni, make sure yang bawah tu pun macam tu juga. Maksudnya dekat tengah tu, kalau boleh elakkan opposite. Kalau opposite kamu buat, mesti dapat jawapan, tak ada masalah juga. Cuma kalau dia sama direction, kemungkinan kamu tersalah substitute nilai tu kurang sikit. So kamu akan perasan, kamu dah buat banyak soalan, nanti kamu akan perasan kot kenapa saya suruh buat macam tu. Okay, lagi satu masalah student, dia tak boleh tekan calculator. Dia tak kerti tekan calculator. So kalau sesiapa yang ada masalah, boleh contact saya lah. Nanti saya boleh tunjuk. Ada tak yang kat sini yang rasa perlukan saya tunjuk macam mana nak pakai calculator? Ada. Tak ada? Ada. Ada. Kalau ada, okay, cuba you tunjuk calculator you. Boleh tak you ambil video kan, tapi buat tunjuk kat calculator je. Kita pergi go through sebab lain calculator dia lain function. Saya pun tak ingat yang mana satu. Oh. Boleh tak? Nanti send dalam WhatsApp. Alah, buat sekarang je lah. Nanti semua tengok. Buat sekarang je, kita buat together. Macam tadi kelas saya yang lain semua ni student lain calculator pun dia lain function kan. So boleh tengok sama-sama. Dan nanti kita tengok lah. Nak calculator saja. Okay, lain ada boleh nak tunjuk yang mana yang ada calculator kat sebelah pun boleh. Biasa calculator kamu lebih kurang je. Ada I think ada 2 types kot. Satu yang hitam tu, satu yang colour kelabu orange tu. So biasanya student pakai yang tu je. So yang tunjuk kat video tu Dan video saya tak tunjuk, saya cakap je. Oh ya loh. Sekejap lah. Okay. Kita boleh masuk. Yang lain okey tak ni? Senyap je. Okey, sir. Okey. Boys mana? Ya, Fuad. Boys. Okey, lagi satu kan. Minggu depan, hari Khamis, saya ada pemantau yang akan mantau kelas kita lah. So, I think about pukul 11-12 kot. So, nanti during that day, saya nak kamu on kamera. Okay, itu memang dibajetkan lah. Nanti saya ingatkan balik. Okay, Serena. Okay, salah orang pula. Mana Serena tadi? Okay, on dulu. Okay, and then kamu tekan dekat mode tu. Tekan. Alamak, tak nampak lah. Tekan bawah. Bawah lagi. Kamu tekan yang A tu. A tu dekat, ada huruf A, kamu akan nampak dekat dalam keyboard kamu. Okay, ambil yang number 1. Tekan number 1 pun boleh. Number of unknowns, kalau macam kita punya circuit ni biasa ada 3 unknowns. 3I kan, letak 3. Okay, so dia ada macam matrix punya ni. So kalau matrix punya ni, yang kolom pertama tu maksudnya untuk I yang pertama. Kolom kedua, kolom tu ke bawah kan. So I kedua, yang ketiga pun ketiga. Kalau cuba Serena tekan kanan. Okay, tekan kanan. Lagi sekali. Okay, yang last sekali tu adalah yang tak ada apa tu? Dia tak ada variables dekat dia. So bila kalau kamu perasan yang saya susun balik equation ni macam saya tunjuk sebelum ni, akan satu part tu, saya tengok ada tak. Akan ada satu part tu yang memang tak ada apa tu, tak ada nilai sebelah, dia ada nilai nombor biasa je. Okey, yang tu yang kamu masukkan. So bila kamu nak masukkan, kamu tekan equal. Contoh letak 12 kan, cuba letak 12. Lepas tu tekan equal. Nanti dia masuk kat situ. So kamu masuk kat situ lah. Setiap satu tu kamu check balik. Nanti last kali kamu tekan je sama dengan. Nanti last dia akan keluar balik. Kalau kamu nak edit,
Kamu pergi balik dekat kotak tu, tekan balik nilai yang kamu nak masuk. Okey tak? Serena okey? Okey. Okey cuba buat juga. Kalau still tak boleh, kamu boleh PM saya lah. Mana-mana yang kalkulator lain pun boleh PM saya, don't worry. Okay, sir. Thank you, sir. Alright. Okay, thank you, Serena. Okay, now I think Kirchhoff covered good. So you can always try to watch the video again. Yang saya ada tu lah. Boleh tengok kat YouTube tu, boleh tengok banyak kali. Tak ada masalah. Oops, salah tekan. Okay, now about our new subtopic, which is about power and energy. Okay, power and energy ni pula, soalan dia biasanya berkait dengan series dengan parallel punya circuit. So biasanya dia akan tanya pasal series and parallel tu, maybe dia cari mula-mula biasalah dia cari R effective, and then dia cari potential across certain resistor, and then the final question biasanya dia akan tanya pasal power and energy kalau dia nak masukkan lah. So jadi dia boleh combine dengan yang lain. Kalau yang Kirchhoff tu dia separate. Nanti lepas ni ada potentiometer, nanti saya terangkan lah. Nanti saya terangkan one by one. Okay, power ada 3 equation. IV, I squared R, V squared over R. Basically the same formula, dia cuma rearrange dengan masukkan nilai. Masukkan different quantity lah. And then we have electrical energy, W equals to IVT. Okay, we go with the power first. Okay, the definition of power is energy liberated per unit time in the electrical device. Liberated, dia nak bunyi liberated tu macam confusing kan. Dia sebenarnya adalah power loss ataupun energy loss. Per unit time ni sebenarnya ada 2 keyword. Sometimes dia kata per unit time, sometimes dia kata rate. So as long as the question state rate of energy, it is actually power. Okay, be careful kadang-kadang dia tak directly cakap power, dia cakap energy, tapi dia adalah rate of energy. So itu adalah power. Okay, kamu dengar construction tu kuat ke slow? Mengganggu ke tidak? Tak dengar apa-apa pun. Tak dengar apa? Tak dengar? Tak ada dengar orang drilling ke? Tak dengar. Tak ada? So okay lah. Tak sangat Tak sangat, okay lah. Okay. Sebab last semester, jadi kalau kamu ingat lah, last semester tu ada construction, tu rumah lain. Itu rumah tu dah settle, yang ni rumah lain pula buat. So dia berulang-ulang. Anyway, kau tak dengar bagus. Okay, the electrical power P supplied to the electrical device is given by P equals to W over T. Okay, ini adalah definition for power. Tak kisah untuk apa-apa power, memang ini definition dia. Maksud saya, walaupun bukan dekat chapter ni, the definition still power equals to work per unit time. Kalau kamu ingat chapter 5 semester lepas pun samalah. The difference here is about the work to itself. Formula work to. Work to, in this case, biasanya yang selepas ni, tapi saya tunjuk kat sini. Kalau kamu ingat, kalau untuk electric, work equals to QV. Okay, kalau saya tukar dia sebagai capital Q, and then V saya boleh arrange dia jadi kamu tahu juga yang I equals to DQ. Sir, nak tanya Yes? ke? Tanya apa? Siapa yang nak tanya tu? Daniel lah? Kamu nak tanya apa? Energy liberated tu maksudnya energy loss lah? Dia liberated tu macam energy loss lah. So, kalau kamu tengok definition liberated tu, energy liberated tu energy loss ke? sekejap saya tengok. Dia lag kot, sir. Apa dia? Dia lag. Sekejap. Sebentar. Okay, dia kalau liberated ni, kalau kamu Google, dia Lain punya dulu definition. tadi saya cakap kan. It's okay.
Tapi saya faham soalan kamu. Liberated ni kalau kamu tengok soalan apa ni definition dia macam tak ada kena dengan power tu tau. Tapi sebenarnya kalau simpler term, actually dia more like energy loss ataupun energy transferred during that particular time. So kalau saya abaikanlah the word liberated ni. Saya tak tahu kenapa dia pakai the word liberated ni. Okay, padam je. Energy transfer is more appropriate kot. Dia most likely kalau kita, if you are talking about a circuit pasal resistor, maksudnya energy transfer out, energy dissipated across the resistor. Okay, so yang derivation ni, okay, saya tunjuk je kat sini, muat kot. So I ni kalau kamu ingat adalah Q over T kalau untuk average. Ini adalah chapter awal-awal subtopik dulu. Kalau saya rearrange, Q dia jadi IT. And then Q ni saya boleh masukkan balik kat nilai atas ni. Dia jadi ITV. Okay. So that's why kita ada formula VIT tu untuk work. So itu dia punya derivation lah. It's a simple derivation, tak ada apa pun. Kamu tak perlu derive pun. So bila saya cancel out the T, dia jadi IV. Okay, the key thing here is power equals to IV. And then it depends on soalan. Nanti lagi saya tunjuk. I tu represent the circuit. V tu represent for a certain resistor. Okay, when the electric current flows through wire of passive resistor, the potential difference across is V equals to IR. Okay, ini adalah Ohm's law. And then kamu boleh substitute Ohm's law ni dalam equation IV ni. And then kamu boleh dapat beberapa formula which is I squared R and V squared R. Kamu boleh cubalah. Kalau saya masukkan V ni dalam formula ni, so dia jadi P equals to IR. So dia jadi I squared R lah. And then kalau masukkan I, dia dapat yang V squared over R. Okay, it is also known as power loss. So yang penting sekali untuk kamu subtopik ini, power that kita cakap ni adalah power loss dekat resistor. Ingat tu. It's a scalar quantity and its unit is in watt. Okay, saya letak contoh. Okay, biasanya dalam syllabus kamu, dalam soalan kamu, dia maybe akan kasih a circuit. Okay, kadang-kadang resistor ni dia represent by a symbol macam a bulb. Dia maybe dia tak represent dalam circuit, tapi dia cakap lah dalam bentuk soalan tu. Dia kata ada dua bulb connected in series contohnya. Dia kata, and then dia kata cari berapakah nilai power output from the bulb. Power output on the bulb is actually power dissipated on the bulb lah. So key thing here is that kita ada 3 formula. Okay, P equals to IV, P equals to V squared over R, and P equals to I squared R. Okay, saya paling suka formula P equals to I squared R. And saya strongly suggest kamu cuba pakai formula ni. Kenapa? Okay, the key thing here is that kadang-kadang soalan dia suruh cari power across the first resistor. Katakan saya ada 2 resistor R1 dengan R2. Okay, kalau circuit ni dalam series, current yang flow through the resistor is basically the same current. Sebab current ni selagi dia tak jumpa any junction, current tu value dia remain the same. So I dia sama je lah. So I tu tak ada masalah. So I dekat sini untuk circuit sama dengan I1 sama dengan I. Example So sebabkan I tu sama, so memang jarang salah lah, memang tak salah. Bila kamu kira nanti jarang salah. Jarang melainkan dia adalah parallel punya circuit. And then kamu kena cari I dia lah. Okay, R dia ni kamu kena tengok soalan dia nak cari power loss dekat mana. Katakan soalan dia kata find the power loss at resistor 1. So you have to substitute I squared R1. Okay, kalau kamu pakai formula ni jarang salah sebab kamu memang akan masuk R1. Kalau kamu pakai formula yang bawah 2 ni, probability untuk kamu salah memang sangat besar. Sebabnya bila soalan dikata cari nilai dekat 1, sebenarnya kamu kena substitute
P equals to I1, tapi I1 sama dengan I kalau kes ni, V dia adalah V1. V1 ni yang memang dalam soalan memang dia tak beri. Kamu kena kira dulu. So sebab tu student biasa bila dia kira macam ni, dia terlupa nak cari V1 tu. And then nak cari V1 ni, kalau untuk series kamu kena kira. Bukannya kamu boleh straight away dapat. Kalau nak cari I tu senang lagi sebab I equals to V equals to IR kan. Kamu pakai circuit punya R efektif, V terminal mesti dapat. Apa yang biasa student salah, dia substitute nilai V yang ni. Katakan dekat sini dia kata V sama dengan 5 volt. Student memang akan pakai yang 5 volt tu. Itu yang buat selalu salah. Yang ni pun sama. Contohnya P1 sama dengan V1 square over R. Mesti pakai V1. Okay. Sebab tu saya strongly suggest you to use I square R untuk decrease the probability of salah. And then kamu akan gunakan konsep sama dekat alternating current nanti. And again, saya strongly suggest kamu pakai this formula. Cuma kalau kat alternating current dia ada dua konsep lah. Satu average power, satu instantaneous power. Yang instantaneous power tu kamu memang kena pakai IV. Nanti kita pergilah tu jauh lagi. So itu, that one is selected. But for this one, kalau boleh pakai I squared R. Kalau tak boleh, pakailah formula lain. Tak ada masalah. Tapi ingat kalau kata soalan dia untuk cari that across that particular resistor, soalan dia nak itulah. Okay, power loss dalam circuit komponen dia hanya dekat resistor. Okay, kalau ikut real situation, the whole circuit ni, setiap wire ni ada small resistor. Macam contohnya dekat sini kan. Along the wire ni sebenarnya ada resistor juga. Cuma resistor dia a very small. So kita ignore. So we only focus on power loss dekat resistors ni. Okay, kalau kamu ada combination of component dekat dalam satu circuit, direct current tak ada syllabus kamu tak ada more than one component lah. Kalau alternating current ada. Contohnya kamu ada resistor, ada capacitor, ada inductor in the same circuit. Power loss only occur in the resistor. So ingat tu lah. Okay. Kalau dikata nak cari power supply by to the circuit, itu kamu kena pakai total. So P total, R dia R efektif. Okay, ataupun kalau kamu nak pakai IV, I total, V adalah V terminal. Okay, what if I have circuit saya katakan adalah parallel. Okay, katakan circuit parallel. Kalau kamu nak cari dekat sini R1, konsep dia masih sama. P equals to P1 kan, equals to I squared R1. Make sure I squared ni kamu pakai I1. Okay, kalau kamu malas nak cari I1, you can use P equals to V squared over R. Okay, V squared over R ni kalau in this case, V dia sama dengan terminal voltage. So, tak ada masalah lah. Again, dia tak ada general macam okay, the whole satu benda tu untuk semua benda tak ada. So, you really have to look one by one lah, case by case. Bagi saya, I always stick with I squared R tu sebab macam saya cakap lah, kalau dia involve dengan parallel, biasanya soalan tu adalah anak kepada last soalan yang sebelum tu dia dah tanya pasal series dengan parallel. Most likely kamu dah kira nilai I dekat series ataupun parallel tu, so you just have to use the information. Okay, ada soalan tak pasal power so far? Okay, senyap je. Tak adalah. Okay. The next part is about energy. Consider a circuit consisting of a battery. Okay, ni contoh lah daripada mana datang. So, current akan flow daripada positif ke negatif. Tak ada, sir. Tak ada. On the other hand, untuk charge, dia akan flow daripada B ke A. Okay, saya rasa most of you guys sekarang ni line tengah teruk. Tapi don't worry lah, jangan risau. Nanti kamu boleh tengok balik lah. Saya akan, sebab saya record this one, so nanti kamu tengok je balik. Biasa kalau dah nak
tengah hari ni memang macam ni sebab dah banyak kelas dekat college kamu. Okay, a current I flows from terminal A to the terminal B. If it flow from 4 times T, the charge Q which is carried from B is Q. Okay, ini adalah formula of work ni saya dah derive tadi, so saya takkan derive 2 kali lah. Daripada mana datang ni, daripada work equals to QV tu untuk charge particle. Okay, cuma saya nak point out dekat sini, dia ada few term. Satu dia pakai work done on discharge, work W, which is equals to energy supplied. Lagi satu dia pakai terms heat. Okay, heat ni, kalau kamu tengok unit dia ada juga. So sebenarnya heat ni is actually type of energy. Cuma heat ni lebih synonym kepada energy loss. Dia type of energy, tapi kita biasa anggap energy loss. Senanglah kalau circuit, energy loss due to heat biasanya. Okay. Memang obvious lah yang kamu rasa circuit tu panas, maksudnya circuit tu ada energy loss. Formula dia sama je. Beza dia cuma simbol. So sebab kamu dah tak ada markah formula, so memang tak ada masalah lah kamu pakai simbol. Sebenarnya lah kamu pakai simbol apa pun tak kisah. Nak pakai H boleh, nak pakai Q ke apa. Q dia tak pakai sebab takut terconfuse dengan charge. So nak pakai simbol, saya kalau nak ikut nota pakai H lah. But in reality tak kisah. Okay, kita tengok example. In figure below, a battery has EMF of 12 volt and internal resistance of 1 ohm. Determine the rate of energy transfer to the electrical energy in the battery, to the rate of heat dissipated in the battery, the amount of heat loss in the 5 ohm resistor. Okay, kita keluarkan information dulu. Dia kata EMF dia adalah 12 volt. Internal resistance 1 ohm. Lepas tu dia kata 5 ohm dekat soalan bawah tu. Okay, soalan dia tanya apa? Ini yang kamu kena be careful. Sebab bila dia dah tahu soalan tanya apa, sebenarnya senang je masukkan nilai. Soalan, the first thing is that you have to identify soalan tu tanya apa. Pertama sekali dia kata the rate of energy transfer. Kalau kamu baca energy transfer je, biasalah student automatically nak kira E. Tapi kamu jangan tak buat-buat tak nampak. Dia sebenarnya ada rate. Rate of energy transfer ni represent power. Kalau dia ada sebut rate of energy, itu adalah power. Change in energy lah. Kalau kamu ingat, dia adalah work per unit time, energy per unit time. Okay. The rate of heat dissipated. Again, kalau kamu sekali baca, kamu akan buat yang heat dissipated. Tapi dia sebenarnya adalah rate. Masih lagi power. Okay, apa beza A dengan B? Yang A ni dia kata the rate of heat transfer to the electrical energy in the battery. Okay, sorry. To electrical energy. Apa ni? Dia to electrical energy in the battery. Okay, yang ni dia sebenarnya nak tanya pasal total. Untuk circuit. Yang kedua ni dia sebenarnya kata pasal across the battery, inside the battery itself. So, ini adalah P dekat dalam R. Internal resistance. Power loss inside the resistance. Yang C tu the amount of heat loss. Okay, ini dia tak ada kata rate. So this one is actually P. Q. H. Maafkan saya. So H untuk resistor besar. Okay, kita cuba buat lah. Cara nak selesaikan senang je. Don't worry. Okay, A. You can use P equals to I squared R okay, basically you want to use P equals to I squared R but you don't have the I. R tu dah ada lah. R tu R effective, kamu boleh kira senang je sebab dia series. But now you have to find I first. Because we are talking about internal resistor, kalau ada internal resistor, biasanya kita akan pakai formula of EMF equals to I R plus R.
Okay. Ya, bila ada internal resistor je, pakailah formula ni. Terus dapat nilai I dia. So 12 equals to I dia adalah 5 plus 1. You should get I equals to 12 divided by 6, which is 2 ampere. Okay. Then we want to calculate the P. If you're talking about P total, so you have to use I squared for the circuit. Sebab ini adalah series, so semua current adalah sama, so tak masalah. R, I use R effective. Okay, sebab saya nak for the circuit. So it will be 4 multiplied by 6, which is 24 watt. Okay. That was for question A. For question B, the rate of heat dissipated in the battery. Dia nak cari power loss dekat dalam battery tu itself. So that one is P across the small resistor tu, internal resistor. Again, use the same formula, I squared R, tapi R ni adalah R kecil. Kalau ada R1, R1 lah. Kalau R2, R2. Because we are talking about small r, internal resistor kita pakai tu. I masih sama, 2 square. Now R becomes 1. So we got 4 watt. Okay, so far boleh ikut ke tak? Boleh. Boleh. So the key thing here Boleh, sebenarnya, sir. okay, the key thing here sebenarnya kamu nak identify soalan dia tanya apa. Itu je. Kalau kamu dah faham soalan dia tanya apa, sepatutnya tak ada masalah. Cuma kamu kena ingatlah, setiap satu ni power dia berbeza. Contohnya dekat sini power loss dia adalah 4 watt contohnya. Kalau saya kira dekat bawah ni I squared R, so 4 darab dengan 5, so I got 20. So total up 24. It makes sense. Adalah power dissipated. Okay, yang C pula, the amount of heat loss. Okay, ini dia kata heat in the 5 ohm resistor if the current flows through it for 20 minutes. Okay, sebenarnya formula P ni is equals to energy per unit time. Okay, kalau saya nak ubah work tu sebagai energy and sebagai heat, saya boleh tuliskan dia balik sebagai H. So H tu sebenarnya adalah P multiply with T. Okay, soalan dia kata nak H dekat 5 ohm resistor, dekat capital R. So R yang saya pakai adalah capital R. Sekejap, tu asal dia jadi macam tu. Okay, saya padam balik. Ini bukan, ini P Okay, P ni mestilah across the R and then multiply with T. Sebenarnya saya dah kira dari 20, tapi saya congak je, so saya tulis kat sini lah. P equals to I squared capital R, sebab we are talking about across the big resistor tu, multiply with time. So this is your formula. Sebenarnya kamu boleh je terus pakai formula, tapi saya nak kamu nampak apa relation power dengan energy ni. Sebenarnya memang dipusing kat situ je. 2 square multiply with the resistor 5. Okay, and then multiply with the time, which is 20 minutes. You have to change to second. So 6 times 2 is 12. So 1200 times 5 times 4. 2.4 times 10 to the power of 4. Okay, the unit will be in joule lah. So the difference between power and energy, one of the key difference is the unit. Satu tu watt, satu tu joule. And then another important things, kalau dikata rate, itu adalah power. Okay, rate of energy, that one is power. Definitely a power. Okay, ada soalan tak so far? Before we go to potential divider. Okay, saya assume tak ada.
saya rasa kamu lagging pun. Okay, for potential divider, kamu ada dua learning outcome. One is to be able to explain the principle of potential divider, and B, to use the equation of potential divider. Okay, potential divider ni sometimes dalam exam dia memang kasih soalan separate. Dia kata based on the potential divider below, kira. Ada satu dia apply the knowledge of potential divider, you want to apply dekat chapter series and parallel pun boleh. Dia tak limited lah dekat ini je. Okay, masa bila kamu nak pakai potential divider ni, sebenarnya potential divider ni produce an output voltage that is a fraction of the supply voltage. Okay, this is done by connecting two resistor in series. So bentuk resistor ni dia mesti dalam series. If you have more than one resistor in series, you can apply potential divider punya konsep. Okay, so ada sedikit derivation macam mana dapat formula dia. Okay, dia punya derivation simple je. Kalau saya ada two resistor in parallel, I can use V equals to IR. Itu adalah Ohm's law. Kalau saya rearrange I, V equals to IR kan, I sama dengan V over R effective. Okay, this one is for the circuit lah. For R effective, kalau di series, dia hanyalah hasil tambah R1 plus R2. Okay, so I end up with this one. Okay, this formula I equals to V over R1 plus R2 saya boleh masukkan balik dalam Ohm's law. Kalau saya nak cari masukkan balik dalam I ni kan, then I can find my V1 equals to IR1. Okay, so kamu dapat formula yang belah kanan tu. V1 equals to R1, R1 plus R2V. Kalau V2, R2 over R1 plus R2V. Formula dia senang je sebenarnya. Dekat atas ni, the resistor that you want to find lah. Kamu soalan ni cakap nak voltage across mana punya resistor, itulah resistor yang ke atas tu. Yang bawah ni semua adalah total. Okay, kalau dia ada more than 2, ada 3, you just add. Tapi yang ke atas tu still satu je lah. And then kamu boleh cari straight away nilai V across that particular resistor. Konsep dia simple je sebenarnya. Okay, saya tunjuk contoh dalam soalan katakan dia kata you are given specific circuit like that. Okay, dia kasih nilai ini sebagai 20 volt. Okay, dalam circuit ni ada 3 resistor in series. Okay, biasanya kalau kamu nak kira, kalau katakan soalan ni nak cari V1. Okay, kalau kamu dapat soalan ni, biasanya kalau kamu nak cari V1, the first thing is that kamu calculate R effective. Lepas dah ada R effective, kamu cari nilai I dia, current dia. Once kamu dah ada I, you can calculate back dekat V1 tu. V equals to IR, V1 equals to I1R1. I dia sama sebab dia adalah series. Yang potential divider, ni adalah potential divider, dia skip that middle step tu, dia masukkan sekali dalam satu formula. So kamu ada formula V1 sama dengan R1. Ingat kalau dia adalah V1, atas dia mesti R1 over all the R, tambah je. Kalau ada 10, tambah 10 multiply with V ni adalah V terminal sebenarnya. So buku kamu tak pakai V terminal, dia letak V je, so I'm gonna put V only. Okay, konsep dia sama macam series dengan parallel, cuma dia apply kat sini. And then potential divider, dia ada satu benda extra, which is kita boleh represent R2 in terms of length. So sebenarnya kalau kamu boleh bayangkan katakan saya ada satu metal strip. Metal strip. Okay, metal strip ni dia ada resistor. Resistance. So resistance inside a metal strip ni kita boleh anggap dia sebagai a constant. Maksudnya kalau certain length, dia ada certain resistor.
length dia panjang lagi, ada increase in resistance. The longer the strip tu, lagi tinggi dia punya resistance. Ini adalah macam mana cakap dia relation between length dengan R. So it's basically directly proportional lah. Dia ada derivation tapi dia skip that part, so you don't have to know about derivation. So the exact same formula, you simply replace L2 dengan R. Dia sebenarnya kamu boleh buat R tu sama dengan, dia relate balik dengan rho tu. Kalau kamu ingat kan, rho equals to RAL kan, kamu rearrange and then potong-potong. So this basically the same wire, all the values kamu boleh potong, you left with values of L. So dia tinggal L lah. So formula yang sama yang ni kan, tapi kamu boleh represent in terms of L. So it depends on the question tanya apa. Kalau dia kata nak length, kamu boleh straight away cari. Konsep yang sama ya. Okay, cuba kita tengok contoh. Sempat nak tengok contoh? Okay, kita sempat tengok contoh. Okay, for the circuit below, calculate the output voltage and then voltmeter of resistance. Okay, kita buat yang A dulu. Soalan dia biasa macam ni. Dia try nak relatekan dengan real life punya situation. Sama ada dia kasih circuit like this and then sometimes dia label V out, sometimes dia label voltmeter je. Contoh dia letak sini. Over there sometimes dia tak V je. Kalau voltmeter, bacaan dia adalah across the first resistor tu. So soalan dia sebenarnya tanya, calculate the output voltage tu, basically soalan nak V1 tu sama dengan berapa. Dia tak cakap directly, tapi itu adalah bacaan untuk V1. So you can apply potential divider punya rules tu. So A, kalau saya nak cari V1, it will be R1. Saya cakap tadi kan, yang atas tu mesti R dia tambah dengan R, semua R kat dalam tu. Multiply with V terminal. So R1 here is 4,000 divided by 8,000 plus 4,000. So that one is multiplied with 12. So 12,000 multiply with 12. 1 over 12,000, potong. Kamu dapat 4. Volt. Betul tak? Betul, sir. Betul Okay. The next one, dia kata voltmeter now being replaced by a resistor and connected across the output. Okay. Now, soalan dia macam ni. Masa lagi 12 volt. Kamu ada resistor atas ni which is 8,000 ohm. Okay, dalam exam lukis resistor tu betul-betul lah. Okay, dua-dua adalah 4,000 ohms. And then dia kata dia connected across a voltmeter. So bacaan dia mana? Berapa? Okay, what you can do now, because konsep dia adalah circuit ni adalah two resistors in series, then only kamu boleh apply potential divider. So what you gonna do is that you can combine both 4,000 punya resistor tu, and then you should get a new circuit that looks something like this. Okay, and then kamu ada voltmeter. Okay, masih lagi 12 volt. Okay, to combine those two values, you can use 1 over R effective equals to 1 over 4,000 plus 1 over 4,000. So you get 2 over 4,000. Kamu inversekan dia, which is 4,000 divided by 2, you get 2,000. So that means over here is 2,000. Okay, so now if you want to use V, katakan ni adalah efektif tadi. Saya tak nak pakai ni lah, tapi tak, saya tak dua je. Okay, let's see if I want to put V
Tadi V1 kan. V1 3 lah, combination of 1 and 3. R1 R2 and this one is R3. Okay, so it will be R13 pada ni over R1 R2 plus R13, sebab kita discuss kat sini lah. So this one is R2, this one is R13, and dah combine tadi, multiply with the terminal voltage V. So R13 is 2000 divided by 2000 plus 8000. 8000 plus 2000, 10,000, multiply with the voltage 12, so 0. Okay, 2.4. Volt. Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, Tak ada, sir. Saya kan nak masuk potentiometer terus. Kamu ada kelas lepas ni? Oh, kelas kita kelas ni lah kan? Cerita saya habiskan je lah. Okay, saya akan habiskan sikit je potentiometer ni, tak sampai 10 minit kot. Kamu okey tak tu? Okey saja. Boleh, sir. Okey saja. Okey, sir. Apa ni, lepas ni kan kita ada waktu lab kan, so ada 2 jam tu saya nak kamu cuba buat quiz yang Okey, saya kasih sir. tu. Cuba buat that one is actually preparation for your UPS lah. So UPS soalan dia maybe tak ada kena-mengena pun macam tu. Saya just nak kamu dapatkan idea UPS kamu tu tajuk dia apa, so that kamu boleh recap lah. Jangan bergantung semata-mata kat situ. You still have to read the question everything lah. Kena fahamkan semua konsep. Maybe saya ada terlepas pandang few konsep yang saya tak letak dalam quizzes tu, tapi kamu kena ingat balik lah. Okay, hopefully it will help you guys to prepare for your UPS. Okay, the next chapter. The last topic in this chapter is about potentiometer. Okay, you need to be able to explain the principle of potentiometer and use the related equation for potentiometer. Potentiometer ni dia lain, soalan dia daripada yang lain. Soalan dia memang akan separate. Dia memang akan kasih a circuit that looks something like this. Biasanya dia akan lukis circuit bentuk dia macam ni. Okay, dia ada driver cell. Nanti kita akan belajar lah. Driver cell tu, driver parts dia yang kat atas ni adalah we call driver. Yang ni dia panggil joki. Biasanya dulu sepatutnya kamu ada eksperimen untuk potentiometer ni. Saya rasa eksperimen number berapa tak, saya tak ingat. Tapi ada. Tapi untuk kamu, kalau dah habis practical test, maybe kita tak buat eksperimen lah. So tak ada lah. Agaknya. Okay, the potentiometer is balanced when the jockey is at such position on wire AB. Okay, dia pakai galvanometer here. Before we go further, saya rasa perlulah kita tahu potentiometer ni sebenarnya apa benda and kenapa kita nak tahu. Okay, potentiometer ni is to measure the unknown EMF. Ni zaman dulu lah. We back to basic tau. Sekarang ni kita dah pakai multimeter yang ada everything dalam dia tu. Kita tekan je, kita nak cari apa, kita connectkan dia, and then kita can find straight away. But dalam multimeter tu, we use the same concept like this. So the basic concept is potentiometer is this one. It's to measure an unknown EMF. So unknown EMF tu dekat sini. Okay, this is the unknown EMF. Okay, and then we can compare the EMF, also measure the internal resistance. So kadang-kadang dekat dalam EMF ni ada internal resistance juga. So kita boleh kira. Konsep dia macam tu lah. Kita ada driver cell. Yang ni yang non EMF. Yang driver ni kita tahu nilai dia berapa. Yang kita tak tahu kita buat kat bawah ni. Okay, kadang-kadang kamu boleh ada more than one unknown. So ada more than one battery pun boleh. Okay.
Okay, we go back to this one about our jockey and our galvanometer. So biasa kalau dalam lab tu, kalau kamu tengok video dia nanti, kamu ada pakai galvanometer, and then galvanometer ni connected kepada jockey. Jockey ni adalah satu besi. Okay, besi ni macam kalau dia macam pen besi tu. Bila kamu letak kat sini, dia akan jadi full circuit lah. Kalau kamu angkat, dia tak, bukanlah circuit yang lengkap. So bila dikata balance tu, maksudnya there's no current through the galvanometer. So kalau kamu perasan, dekat lab kamu ada ammeter dengan galvanometer. The difference between galvanometer and ammeter is that kalau ammeter, scale dia tu mula kosong dia dekat belah one side, belah kiri. Itu adalah ammeter. So kalau kamu letak dia punya polarity terbalik, dia akan cuba pergi bawah lagi. Kadang-kadang dia nampak, kadang-kadang tak nampak pun, tapi sebenarnya dia terbalik. Itu adalah ammeter. Kalau galvanometer, dia punya zero tu dekat tengah. Okay, special sikit lah. Galvanometer zero dekat tengah, the main usage dia boleh tentukan direction of current sekali. Dia boleh tentukan direction of current dengan nilai current. So dia ada dua kegunaan lah. Kalau macam ammeter tu dia tak boleh tentukan. Kamu tahu dia terbalik je lah. Kalau galvanometer, yes, you can determine, you can get a positive and negative values of current. So bila the balance tu, maksud dekat tengah-tengah. Sebab tu the word balance tu dia pakai, bukan dia seimbang berat, dia seimbang current. So current dia zero. Dia seimbang potential, current dia zero. Sorry, saya cakap. So that means V dekat sini dengan V dekat sini sama. Okay. Yang bawah ni. Vx dengan VAC sama. The reading of galvanometer 0, there's no current here. I equals to 0. Current tak flow kat sini sebab potential difference sama. So tak ada, charge tu tak boleh tolak ke bawah tu. Itu maksud dia. And most of the time, kalau untuk calculation kamu, dia akan sebutlah when the circuit is balanced, when the galvanometer is balanced. So itu maksudnya dia dah buat eksperimen lah. Kalau sebelum start, tak ada bacaan galvanometer. Ataupun kalau kamu letak ke dalam sikit, keluar sikit, dia tak dapat exactly zero. Dia exactly at one point, dia akan dapat equals to zero. So kamu akan start all the calculation based on that. Kalau dalam soalan, memang dia sebut dia balance, so kamu tak perlu bother pun. Pasal benda-benda lain tu dah tak perlu bother. Ada beberapa bentuk, so you can have this kind of shape, ada more than one EMF, kadang-kadang ada letak internal resistor there, so tak ada masalah. Cara nak selesaikan, actually you have to do it step by step. Tapi saya tak nak tunjuk cara macam tu, saya nak tunjuk kamu cara table. Saya skip banyak benda, kamu boleh tengok balik, or the lecture notes boleh refer balik, boleh tengok balik one by one. But what I'm going to show you today is how to use the table. Kejap, saya minum air. Okay, soalan soalan dalam kamu punya exam, dia akan bentuk macam ni. Dia kasih circuit, and then dia kasih certain value. Tapi value yang dikasih tu maybe dalam words lah. Contohnya dia kata LAB yang 100 cm ni, and then dia suruh cari nilai X, nilai LAC tu. Biasanya soalan dia tu dalam bentuk word. Tapi circuit dia memang biasanya memang diberi macam ni lah, exactly like this. Kamu nampak, kamu tahu, okay, ini adalah potentiometer. Dia ada galvanometer kat situ. Okay, so macam mana nak selesaikan dia? Senang dia. Soalan dia dekat sini sebenarnya ditanya nilai X tu, length of AC. Okay, soalan dia nak cari length of AC. Dia beri nilai length of AB, ada 2 volt kat atas tu, ada 1.02 kat bawah ni. Yo, 1.02.
Ada 5 ohm kat bawah tu. Macam mana nak pakai table ni? First kali kamu kena buat VRL ni. Okay, buat yang atas ni. VRL punya header ni. Okay, ada kolom yang berkenaan lah. Ada 3. Mesti ada 3. Okay, and then kamu fill up dia punya row. Row yang pertama adalah drive. Mesti drive. Row yang kedua, wire yang panjang. Wire yang panjang tu the whole length here lah. Yang ketiga adalah wire yang pendek AC. Okay, kalau contoh macam ni, kamu ada more than one, kan? Kalau ada more than one, that means kamu kena buat lagi kat bawah ni. Tambah lagi. Kalau ada lagi, tambah lagi. Ada lagi, tambah lagi. Okay, dia tambah ke bawah. Okay, now kita cerita satu persatu nak masukkan nilai apa. So, table ni kamu lukis sendiri, kamu masukkan nilai sendiri. So, dalam exam, you can do it like this and tolong tunjuk table tu dalam kamu punya kertas jawapan so that dia ada markah untuk calculation lah. Kalau kamu tersalah halfway, dia still ada markah. So, this is part of the calculation. Okay, drive V is actually 2. Salah pen pula. Okay, drive ni actually represent part yang atas ni. The first loop ni adalah drive. Okay, ini adalah drive. So, total voltage dekat loop yang atas ni adalah 2. Total resistance dekat atas tu actually adalah, sebab yang ni sebenarnya adalah wire. Wire ni kita assume tak ada resistance lah. Yang ada resistance is this part je. Okay, ini sebenarnya adalah metal punya, macam metal strip, tapi dia sebenarnya wire, tapi dia tebal sikit. So, dia ada resistance. Yang lain ni kita assume dia tak ada resistance. So, resistance ni dekat AB tu sebenarnya. So, it will be RAB. Okay, length ni tak ada. Sentiasa tak ada. Yang the first column, first row, untuk row L tu, dia tak ada. Kamu siap-siap kamu cross macam tu. Okay. Untuk wire AB, so now we are focusing on here. Potential across AB is 2 volt. Kalau kamu ignore yang bawah ni, kan kamu tengok ke atas ni je, so it make sense lah. Ini adalah resistor AB, 2 volt ni adalah for resistor across AB. Potential across AB. So dia 2 juga. R ni adalah RAB, sebab dia still tak ada. And then the length is 100. So dalam soalan cakap lah dia adalah 100 cm. Okay, kalau kamu perasan, benda ni sama, betul? Kenapa dia sama? Okay, yang potential ni biasa memang sama. Yang dua ni biasa memang sama lah sebab dia tak banyak potential. Tapi resistor tu you have to be careful a little bit. Kadang-kadang dia letak a small internal resistor kat situ. Dia kata 2. So kalau dia letak 2, so that means RAB ni akan, R yang untuk drive ni akan tambah 2 tu. Kalau dia letak dalam soalan dia. Okay, jadi kita ada satu example yang ada. Tapi yang RAB ni memang untuk AB je lah. Okay. And then the last one for wire CB, voltage dia adalah 1.02. Kenapa 1.02? Sebab dia kata masa ni dia balance. So bila dia balance, voltage here is equals to voltage here. Itu adalah key concept 1.02 lah. Ini adalah RAC, and then the length here is the one that you want to find. Okay, kalau kamu buat step by step, kamu nak cari ikut cara dalam nota, kamu akan kena cari one of this value here. In the middle tu kamu kena cari. Tapi kalau kamu pakai table, kamu boleh skip that part. Cara dia, kamu hanya perlu buat ratio, combination. Saya boleh buat pilih atas bawah macam ni, saya boleh combinekan. Ataupun saya boleh buat combine macam ni. Okay, saya tunjuk Contohnya saya nak buat macam ni, combine, equalkan dengan ini.
Maksudnya, saya boleh buat X over 100 equals to 1.02 divided by 2. So, ini per ini equals to ini per ini. Okay. Kalau saya tak nak buat macam tu, katakan saya nak buat ini, if I want to do this one dengan this one, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. I can do X over 1.02 equals to 100 divided by 2. Tak ada masalah. You can skip macam tengah-tengah ni kan, kamu boleh anggap dia tak wujud pun tak apa. Jawapan dia sama. Okay. Katakan saya nak buat itu je lah partner yang boleh kan. Kalau saya nak terbalikkan dia, contohnya saya nak buat 100 per X equals to 2 per 1.02, boleh, tak ada masalah. Sama je, X per 100 per X equals to 2 per 1.02. Tapi dia kena samalah. Yang ni macam tu, yang ni pun macam tu juga. Yang satu bawah satu atas, satu salah lah. Okay, but generally you want to put yang X tu dekat belah kiri, belah atas, senang nak kira. So saya tulis macam yang saya tulis kat sini, X per 100, X ni kat atas belah kiri. Selesaikan je, tekan calculator, you should get X equals to 51 cm. Okay. Biasanya soalan ni makan banyak. So bila kamu buat cara yang macam saya tunjuk ni, dia basically hanya pakai satu step. Tapi kamu kena buat table lah. Lepas buat table tu calculation satu je, terus dapat. Ataupun at most 2. Terus dapat. So you skip lots of time and kamu decrease dia punya complicated untuk kira tu. So kalau kamu tengok nota tu, dia kira ada banyak step. Dia nak samakan ni dengan ni, dengan ni, dengan ni. So dia jadi panjang cerita dia. Tapi sebenarnya you can do step like this and simple. Okay, saya tunjuk satu contoh lagi. Okay, dalam soalan ni, soalan yang contoh B ni, example number 2, sekarang ni ada beza sikit. Dia ada kasih nilai 0.5 dekat sini. 0.5 ni represent this resistor lah sebenarnya. And then dia kata ada itu je. Lepas tu dia beri nilai AB ni, dia kasih nilai berapa ohm. So panjang ni represent 4 ohm. Okay. Yang panjang AB ni adalah 100 cm. Panjang AB ni dia depends lah. Kadang-kadang dia 100, kadang-kadang dia 200, kadang-kadang dia 150. Biasanya around that number panjang dia. Okay, cuba kita buat sama-sama. Yang ni saya nak tulis apa? Kamu rasa? Kalau untuk driver kan, kita fokus yang loop besar. Vote. 2. Okay, 2. Good, very good. Okay, good. So, ini adalah 2. Okay. Resistor dekat sini, saya nak isi berapa? 0.5. Okay. 0.5 tu idea dia dah betul. Tapi jangan lupa, dekat sini pun dia ada resistor. So, macam saya cakap lah, first loop tu, dia covered semua ni. Termasuklah AB tu. 4.5. Yes, very good. So now it is actually 4 yang AB tu tambah 0.5. So dia dapat 4.5. Okay. Yang hujung ni kamu boleh pangkas siap-siap. Tak ada kena-mengena. Okay. Boleh ikut. The next part, kita buat yang wire AB pula. Okay, wire AB, maksud kita fokus dekat wire AB ni. Okay, V dia berapa? 2 juga. Aku juga. Okay, kalau kamu letak 2, okay, maksudnya kamu dah ada idea tu dah betul. 2. Dia salah sikit. So, dia bukan 2 sebab dia ada 2 resistor. Kat sini dengan kat sini. So basically, kalau saya lukis circuit ni balik, saya boleh letakkan R tu kat situ, R tu kat situ. 2. Ini adalah RAB, ini adalah R kecil tu. Walaupun dia duduk kat atas ni tadi kan, saya bawa dia turun. Kalau saya susun macam ni, kamu akan nampak yang kalau ini 2, ini tak mungkin 2. Betul tak? Dia mesti total ni 2.
So, maksudnya 2 minus nilai ni baru dapat nilai ni. Okey tak? Faham. Okey, faham So dia tak mungkin 2. So kita tak tahu pun nilai dia berapa. Saya tak faham. Tak faham? Saya ulang balik. Okay, apa yang kamu tak faham? Sampai saya bawa turun kecil tu kan. Saya bawa turun dia ke bawah sini. So kalau saya susun dia macam ni, ada 2 resistor dekat dalam series punya resistor. Kalau ini 2, katakan ini 1, ini mesti 1. Ataupun ni 3, ni 1, ni 2 lah. So dia tak mungkin, 3 ni tak mungkin sama dengan kat sini. Sebab dia ada nilai yang satu lagi kecil ni. Faham tak? So sebab tu kita tak boleh letak 2 dekat sini. We cannot put 2 here sebab dia ada nilai yang kecil ni. So basically kita tak tahu, kita kena kira. Kita kena kira dulu baru kita ni lah. Kita tak boleh assume dia sama lah. So kat sini saya just letak V, A, B. Tak tahu kan? Letak je tak benda yang kita tak tahu. Okay, resistor untuk A, B ni berapa? Macam ni kita nak letak berapa? 4. Okay, good. 4. Panjang dia? 100. 100. Okay, good. Very good. Okay, soalan dia sebenarnya nak Y. Lupa lah tulis soalan apa. Tadi dia nak X, ni dia nak Y. Mesti panjang AC tu juga. Okay, wire AC, voltage dia berapa? V dia. 1.0 tu. Okay, good. Sebab dia dah balance. Kalau balance, yang bawah ni sama dengan yang kat situ. Resistor dia? Tahu ke tak tahu? 5 quid. Kot. 5. Dia, mana datang 5? Pelik betul saya tengok. Oh, kamu ambil yang bawah ni. Okay, yang bawah tu dia adalah tricky. Dia tak ada kena-mengena dengan circuit kamu pun. Okay? Tak ada kena-mengena. Tak ada. Dia saja memang nak trick kamu. Nilai R ni adalah R sebenarnya resistor dekat sini. Okay. Kalau dia satu panjang ni, complete resistor dia adalah 4. Kalau dia separuh, by right dia adalah 2. Tapi kita tak tahu length dia. So kita tak tahu nilai resistor dia. Faham tak? So dia adalah RAC. Kita tak tahu juga. Okay tak ni? Okay, sir. Okay, and then the length, kita nak cari nilai Y. Ini yang kita nak cari, Y tu. Okay, so if let's say I want to solve my Y ni, saya ada banyak cara nak selesaikan. I think saya nak selesaikan macam ni, combinekan ini dengan ini. Okay, tapi kalau saya nak combinekan ini dengan ini, saya still tak ada VAB tu. VAB tu saya boleh dapat daripada atas ni. So dia ada 2 step. Cari VAB, masukkan nilai VAB, cari pula yang hijau tu. Faham tak step dia? Faham, sir. Faham. So Faham. untuk step kuning step 1. I can solve using VAB divided by 2 equals to 4 divided by 4.5. So VAB tu, kamu tekan kalkulator. $1.78. Okay. Itu untuk step yang pertama. So that dekat sini dia dah jadi 1.78. Okay, saya biar je lah kat situ. So the next step, saya buat step hijau tu. Step 2. Oops. Step 2 ni pula saya selesaikan guna Y over 100 equals to 1.02 divided by VAB yang kita dah ada nilai tu adalah 1.78. Again, now you just have to press your calculator. You should get answer 57. 2.3. Okay, very good. Okay, ini sebenarnya kalau kamu nak buat step by step, tak silap saya ada 3 step kot. Kalau kamu nak pakai Ohm's law semua tu kan, yang macam dalam nota kamu, maybe dalam 3 step, maka dia maybe ada dalam 5, ada banyak maka. So, you do it like this.
kamu skip lots of step, cuma kamu kena careful lah. Memang you have to be careful, especially kalau nilai atas ni tadi kan, biasa student kena tipu kat sini, nilai kat sini, memang biasa lah tu. And then kalau kamu rasa kamu tak tahu nilai dia, letak je any constant, jangan teragak-agak. Contoh macam yang ni, jangan paksa diri untuk 5 kot, nanti habis lah terus salah. So kalau kamu okay dengan konsep dia, sepatutnya tak ada masalah. And nanti saya akan kasih contoh, beberapa contoh lagi. Ada lagi 2 contoh kot, saya kasih potentiometer. Kalau kamu dah biasa buat, kamu dapat potentiometer ni memang bagi kamu adalah bonus question. Tapi kalau kamu tak biasa buat, kamu dapat memang biasanya memang burn terus lah. Sebab memang step nak buat dia memang panjang. Melainkan kamu pakai table. So saya harap kamu faham. Any question? Sir, boleh saya tanya apa tadi sejak yang 5 ohm tu dia tak ada kena-mengena pun. Okay, yang 5 ohm tu, dia sebenarnya dia tak kacau pun nilai dekat sini. Dia circuit dia untuk yang kat bawah ni sebenarnya. And benda tu memang dia biasanya letak saja-saja untuk confusekan kamu. Okay, sebab bila dia balance, dia sebenarnya key things dia balance dekat sini. Bila dia balance kat sini, nilai voltage kat sini sama dengan kat sini. So kat sini dia tak ada kena-mengena pun. Okay tak? Okay. Faham. Faham. Yang tu memang susah sikit nak faham. Tapi kamu boleh anggap dia memang sebagai nak ganggu kamu je. Kadang-kadang dia memang letak banyak. And then especially kalau dia tambah lagi bawah kan. Setiap satu tu jadi dia kasih berbeza nilai. Yang ni 2, ini 3. Macam-macam lah dia letak. Tapi sebenarnya benda tu tak main peranan. Yang main peranan dekat bawah ni hanya voltage. Dekat atas ni dia main peranan. Yang this one yes. Dia, you have to consider yang dekat sebelah sini. Okay. So konsep yang sebenarnya kamu kena fokus sebenarnya yang dekat dalam ni. Situ, dekat sini. Sebenarnya kamu nak cari nilai V ni, time tu je kamu pinjam nilai kat sini. Kalau yang part lain semua memang kamu tak pakai pun nilai kat bawah-bawah tu. Cuma yang nak cari tu je. Okay, kita berhenti sini dulu lah. Nanti any question, again, try to do your tutorial question. Kalau ada soalan, boleh contact saya. Okay, thank you everyone. Okay, by the way, Thank you, sir. tutorial kamu nak bincang ke nak record? Dua-dua pun boleh saja. Dulu pun boleh saja. Nantilah saya fikir dulu macam mana. Mungkin separuh record, separuh jumpa. Okay. Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Okay, Terima kasih, sir. okay.